سوچیا جے اونٹ ذبح کر کے کھا لے تے سامان کتے لے جاؤ گے؟ سفر تے اگے بڑا اوکھا، گرمی بڑی سخت، کون چکے گا سامان؟ کدی سوچیا ہائے اساں تے سوچیا ہی نہیں۔ پھر فرمایا آ جاؤ میرے نال۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہو کے عرض کیتی لجپال سائیاں انہاں نے سوچیا ہی نہیں کہ اساں سفر کرنا تے ساڈا سامان کون چکے گا؟ جناب کولو اجازت لے گئے نے۔ سرکار نے فرمایا عمر کی چاہنا ہے؟ عرض کیتی لجپال سائیاں میں اینا چاہنا، اینا کول کچھ کھانا کچھ نہ کچھ تے ہوئے گا، برکت دی دعا پڑھ دیو۔ سرکار نے فرمایا اچھا لے آؤ، جدہ جدہ کو کھانا کٹھا کروا لو۔ حضرت عمر نے اعلان کرواتا، میدان چمڑے دا دسترخوان وچ گیا، کسی کو اپنی ذاتی دو کھجوراں نکلیاں، کسی کو ستو نکلے، کسی کو جو نکلے، کسی کو پنیر نکلے، صاحب اکٹھا ہو گیا تے اینا کو کھانا بن گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے برکت دی دعا پڑھی، دعا پڑھن تو بعد فرمایا صحابہ لو کھانا کھاؤ۔ سارا لشکر کھا گیا، سارے نے اپنی اپنی خرجینہ تھیلیاں بھی پر لیاں، تھوڑا جہا کھانا جدے تے لجپال آقا نے برکت پائی سی او کھانا مکیا ہی نہیں۔ یار جس آقا دی یہ شان ہوئے اپنا ہاتھ مبارک لا کے برکت پا کے تھوڑا جہا کھانا پورے لشکر نو پورا کر دے وے، اس لجپال آقا دی اپنی شان دا کوئی کی اندازہ لا سکتا ہے؟ یا رسول او جیڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے گھر مبارک کئی دن چلہ نہیں جلدہ رہا، یہ دی کی وجہ سی آؤ دساں۔ اے میرے آقا نے خود اختیار فرمایا سی۔ سرکار اللہ دی بارگاہ چرز کر دینے یا اللہ ایک ویلے مینوں کھوا کے تیرا شکر ادا کر سکاں، ایک ویلے بھوکیاں رکھ کے میں صبر کر سکاں۔ وگرنہ نبی کریم علیہ السلام خود فرماندے نے لو شئت لسارت معی جبال الذھب، میں اللہ دا رسول آرڈر کراتے میرے نال سونا پہاڑاں دی شکل وچ بن کے ٹرنا شروع ہو جائے۔ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے ایڈیاں شاناں عطا فرمائیاں ہون، او دے گھر کدی بھوک پہ نہیں سکدی، او دے کروڑاں نو رجاؤن والا مصطفیٰ نے ایک خود اختیار فرمایا سی۔ اللہ تعالیٰ نے تے سونے مصطفیٰ نو ہر شے عطا فرمایا، ہر انعام عطا فرمایا۔ کوثر دا ایک ترجمہ علماء انج بھی فرماندے نے گرامر دے لحاظ نال کوثر کثرت جو اس میں مبالغہ دا سی گئے، سونیا تینوں دتی بھی ہر نعمت کمی چھڑی کوئی نہیں، ہر شے کثرت نال ہی عطا فرمائی، ہر شے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو کثرت نال عطا ہوئی۔ ذرا غور کرنا، نبی کریم علیہ السلام نو علم کثرت نال، نور کثرت نال، حسن کثرت نال، خلق کثرت نال، دنیا ہر شے کثرت نال، شفاعت کثرت نال، محبوبیت کثرت نال، ہر شے کثرت نال عطا فرمائی۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سونے محبوب نو صحابہ ایڈی کثرت نال عطا فرمائے، دوسرے نبیاں دیا امتاں ایڈیاں نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ نو صحابہ عطا فرمائے۔ پھر ذرا غور کرنا، ایک مثال پہلے سنو کہ تواڈے چو کوئی ایسا ہے جنہیں شام دی روٹی علی نہیں کھادی؟ کھائے ہو نا سارے؟ روٹی پاویں توے تے لگے، پاویں توی تے لگے تے پاویں تندور چ لگے، آٹا لیا جاندا ہے، انہوں گنیا جاندا ہے پانی نال، گن کے تے او دی روٹی بنائی جاندی۔ میں گل ٹھیک کر رہا ہوں، پر خیال کرنا کدی ماں نو اپنے پتر تے بڑا پیار ہوندا،
ਕਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੀਰਾ ਅੱਜ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੀਰ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਆਏ ਜ਼ਰਾ ਖਿਦਮਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਘਰ ਦੀ, ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਗੁੰਨਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰੋਟੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਸੀ ਸਾਦਾ, ਇਹ ਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਾਠਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਇਮਾਮ ਬੈਕੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਪੜਨ। बल्कि इमाम हाफिजुल हदीस इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरा बाब बनया, फिर थल्ले हदीस लिखी। बाब की बनया कि जिथे दी मिट्टी दा बंदा पैदा होया होवे उत्थे ही आके दफन होता है। एदा तर्जमा इंज कह लो, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। थले हदीस लिखते ने एक बारी मदीना मुनव्वरा दे बाहर सहाबा इकट्ठे ने, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए। फरमाया सहाबा क्यों इकट्ठे हो, की करदे पे हो? अर्ज की दिल बाल साइयां, काले रंग दा एक हबशी पता नहीं कित्थों आया, इत्थे आके फौत हो गया, असी ओदी कब्र पे बनाने आ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस हबशी नूं ओदी मौत इत्थे ले आइए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ओदे पैदा करन वास्ते मिट्टी इथों लई सी। हुण अल्लाह ताला ने मेरे वास्ते तुहाडे वास्ते जिथों इरादा फरमाया मिट्टी लई, उन्हों आम पानी नाल गुन के मैनू तुहानू बना दिता। पर जदों वारी आई ना सोहणे महबूब दी, अल्लाह ताला ने इस दुनिया दी मिट्टी चों मिट्टी लई नहीं, इस दुनिया की मिट्टी चो मिट्टी नहीं। कित्थों लई मिट्टी? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। ते ये भी तुहानू दसां कि ये मैं कोई हदीस दा हवाला नहीं जे पढ़ना, कित्थों हदीस लई मैं हवाला नहीं पढ़ना। ओदी एक वजह कि हवाले भावें जिन्हें मर्जी पढ़ जाओ ना, शरारतियों ने बाद चों कह ही देना ज़ईफ हदीस पढ़ गया। ਇਹ मैं ऐसी पक्की पीढ़ी लगा गल करन जिन्हों शक होवे, अल्लाह करे तुहानू दिलों शक ना होवे, उत्तों उत्तों शक करो, क्योंकि जिहड़ी मैं दुआ लगा करन ओह है कि अल्लाह उन्हां नूं उत्थे लिजा के वेखण दी तौफीक अता फरमाए। ये जिहड़ी हदीस पढ़न लगा उस मुल्क विच जिस मुल्क दे लोकां ने सहाबा इकराम दे मिज़ारात नूं बुरा समझिया, बिदत समझिया ते ढा दिते, ते जे ये हदीस सही ना हुंदी ते अज उत्थे हुंदी। अज भी ये हदीस रियाजुल जन्ना शरीफ दे मत्थे दा झूमर बनी, सुनहरी लफ्ज़ां नाल हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका दा बड़ा ही करम है कि हर साल वो हदीस पाक अल्लाह मैनू विखा देंदा सरकार दे सदके। ते दुआ करियो अल्लाह फिर खैर रखे, ते इस 10 तारीख नूं इरादा फिर जाण दा, अल्लाह ताला हाज़री कबूल फरमाए। ओ हदीस सुनते जाओ, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। लजपाल आका ने फरमाया मेरे घर ते मेरे मिंबर दे दरमियान जेड़ा टुकड़ा है, इस जमीन दा टुकड़ा ते है ही नहीं, है ते जन्नत चों आया टुकड़ा है। हुण गौर करना, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिथे दी मिट्टी होवे बंदा उत्थे ही दफन हुंदा है। लजपाल आका अपने घर दे कमरे च दफन ने। लजपाल आका वास्ते रब ने मिट्टी उथों लई जिथे वास्ते
میرے آقا فرماندے نے اے تے جنت دا ٹکڑا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری تے تواڈی تخلیق واسطے مٹی جتھوں ارادہ فرمایا لئی سادے پانی نال گن کے بھیج دیتا، پر جدوں محبوب دی واری آئی مٹی بھی جنت چوں لئی تے اونوں نور نال گن کے بھیجیا۔ کادے نال گن کے بھیجیا؟ بولو کادے نال گن کے بھیجیا؟ میرا اللہ ہی فرماتا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق تواڈے ول آ گیا ایک نور تے روشن کتاب۔ تفسیر جلالین تک تفسیر ابن عباس تو لے کے ہر مفسر نے لکھیا کہ اس نور تو مراد میرے لجپال آقا دی ذات پاک ہے۔ ہن اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام واسطے مٹی لئی جنت چوں انہوں نور نال گنیا تے نور نال گن کے بھیجیا تائیں میں تے تسی جدوں پیدا ہوئے جنی دیر تک دائی نے نرس نے گند صاف نہیں کر لیا جڑا ساڈے نال لگا سی سانوں دتا نہیں۔ اج بھی بچہ پیدا ہوندا ہے جنی دیر تک دائی نرس گند صاف نہ کر لوے دیندی، پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال گند آن دا تصور ایک پاسے میرا آقا جیڑا کل پلیداں نو پاک کرنا آیا ہے، بلکہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ فرما دیا نے خارج منی نور، مینوں تے انج لگا جویں میرے چوں صرف نور دا ظہور ہویا۔ فرأیت بہ قصور الشام، اس نور دی برکت نال میں مکہ بہ کے شام دے محلات دا بھی نظارہ فرما لیا۔ کوئی اینوں انج کہندا ہے کہ جلوہ گری سی جس گھڑی ہوئی حضور دی، وسطی سی دو جہان تے بارش پہ نور دی۔ اللہ 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 صرف گندگی صاف نہیں ہوندی ساڈی، اج بچہ پیدا ہوندا ہے صرف گندگی صاف نہیں ہوندی بلکہ نوایا جاندا۔ سیدہ صفیہ فرماندیاں نے میں جدوں نواਉਣ دا ارادہ کیتا نا تے مینوں انج لگا جویں لجپال آقا تے ہونے ہونے نہا کے آئے، انج لگدا سی جویں والاں چوں ٹپ 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 پانی دے قطرے ڈگدے پے نے۔ یارو واللیل دی کنگین سی زلفاں سواریاں، مازاغ دی اکھیاں دے وچ بھریاں خماریاں۔ اللہ 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 میں والا کیوں چپ کیتا کہ ویکھاں جنہاں نے سوا گھنٹہ ہو گیا میرا زور لگاؤندے نے خود کڈے زور نال پڑھ دے۔ ماشاءاللہ تساں بڑے پیار نال پڑھے، اللہ تہاڈا پیار نو سلامت رکھے۔ یا اللہ جڑا تیرا نا ہور اونچی لوے اونوں دنیا تے بھی اونچیاں کر، اونوں آخرت بھی اونچیاں کر۔ اللہ اللہ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਰਾਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁੰਨ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। महबूब प्यारे दी वारी आई मिट्टी भी जन्नत चो लई नूर नाल गुन के भेजिया। ताई ते मेरे आका जदों जलवागर होए खुशबूआं नाल लैके जरा गौर करना। नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम नू अल्लाह ताला ने हर शै अता फरमाई है ते कमी भी नहीं छड्डी, हर शै कसरत नाल अता फरमाई। ताई ते लजपाल आका नू पसीना मुबारक भी कसरत नाल आउंदा सी। सरकार एक बारी लेटे ने सईदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे चमड़े दा बिस्तर है, पसीना मुबारक आ रहा है सरकार का। ते सईदा पता की करी ने उस बिस्तरे तो ना ऐं करके पसीना पूंछ पूंछ के तशीश। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने तनामु ऐनैया वला यनामु क़ल्बी। मैं मुस्तफा सौना ना तुहाडे ते मेरे सौने च बड़ा फर्क है। तुसी सौंदे जे अखां भी सौंदियां ने दिल भी सौंदा है। मैं मुस्तफा जदों सौना सिर्फ अखां सौंदियां ने दिल कदी नहीं सौंदा। मेरा विजदान कहंदा लजपाल आका दिल दियां अखां नाल मुशाहिदा फरमा रहे सन। जदों गया ना कुछ पसीना मुबारक शीशी विच मेरे आका ने चश्माने मुबारक खोलियां ते फरमाया प्यारी ये की हो रहा है। हजरत सैयदा उम्मे सुलैमत करदियां ने लजपाल साया नजअलहु फी तीबिना। आका इस पसीने मुबारक नू असी बतौर खुशबू इस्तेमाल करांगे ते एदे नालों वधिया कोई पसीना कोई अतर एदे नालों वधिया हो ही नहीं सकदा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वजूदे पाक चूंकि अल्लाह ताला ने जन्नत चो मिट्टी लई नूर नाल गुन के भेजिया। इस वास्ते अल्लाह ताला दे सोने महबूब हो गए नूरी बशर। मैं तू सिर्फ बशर ते साडे पसीने च बोवां मर जा पसीना जे बोवां। पर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह बरदरा वेख सहाबा नूं जदों तलाश हुंदी सी ना सानू अज किसी दी तलाश होवे ना अजकल ते माशाअल्लाह वो छिलतरां दियां निकल आईयां ते अल्लाह ताला ने बड़ा वड्डा सोटा मारिया गुस्ताखां दे सिर च। बड़ा वड्डा सोटा मारिया ना इहदे नाल कोई तार ना कोई दे नाल होर सिलसिला। अमेरिका चों भी फोन आउंदा ते इत्थे बह के सुन लैंदे हो, इत्थों फोन तुसी कर लैंदे हो। एडी सारी छिलतर दा कमाल है यार। जे छिलतर दा कमाल मन सकदा है अल्लाह दे वली ते नबी दा कमाल नहीं मनदा। पर कुछ ओ भी जगह ने जिथे हाली ए दे कनैक्शन नहीं पहुंचे, सिग्नल नहीं आउंदे, उत्थे किसे लभना होवे ते की यार। उस्ताद जी हाफिज कारी नवाज साहब आए सन। हाँ जी आए सन, हुणे घर नूं गए ने। हुण बंदा आ जांदा घर, दरवाजा खड़काया जी ए जी उस्ताद जी घर ने जी आए सन घर थोड़ी देर पहले। पर घर मेहमान आए ने ते उन्हां दे चाह मां दा कोई इंतजाम करन वास्ते गए ने ते लगदा दुकान ते गए। असीं दुकान ते आ जाने, दुकान ते आके ना ते आके पूछने यार उस्ताद जी आए सन। हाँ जी आए सन। फिर किधर गए? बस मेरे को कुछ बिस्कुट को होर कुछ है खरीद ते फिर घर नूं चले गए। असीं लभना होवे ते इंज लभने ओनू पुछ ओनू पुछ ओनू पुछ। पर सहाबा ने जदों सरकार नूं लभना हुंदा सी ते पुछदे घट ही सन। की करदे सन? चौंक च आ जांदे सन। जिधरों जिधरों ताज़ा खुशबू आउंदी सी सहाबा उधर ही टुर जांदे सन। सरकार अगे मौजूद हुंदे सन क्योंकि ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में, ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में जैसी मेरे पसीने में है, जैसी मेरे नबी के पसीने में है।
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے تواڈے واسطے مٹی جتھوں ارادہ فرمایا لئی سادے پانی نال گن کے بھیج چھڑیا اسی تسی بن گئے بشر مصطفیٰ کریم علیہ السلام واسطے مٹی جنت چو لے کے نور نال گن کے بھیجیا مصطفیٰ بن گئے نوری بشر اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو نور بنایا میں اپنے کو نہیں کہندا مولانا اشرف علی تھانوی آپ لکھ دے نے اللہ نے جڑا فرمایا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سونیا اساں تانوں ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجیا تے رحم کرن والے واسطے تے ضروری ہے جیدے تے رحم کردا ہوے اس تو پہلے موجود ہوے سرکار تے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ دے پوتے نے حضرت عبداللہ دے بیٹے نے اے تے کتے جا کے ہزاراں سالاں بعد کتے حضرت آدم دے ولادت تو بعد کتے ہزاراں سالاں بعد کتے جا کے سرکار تشریف لے آئے نے تے پھر اے دا کی مطلب ہویا لفظ نے لہٰذا سرکار کا وجود باجود نور کی صورت میں پہلے موجود تھا اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو نور بنا کے بھیجے ہو سنو اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سونیا اساں تانوں ہر شے دتی ہے پر جیڑی بھی شے دتی کمی جدی کوئی نہیں اونوں محبوبہ کثرت نال ہی عطا فرمایا ہے نور بھی تے ایک شے ہے نا ہن ذرا غور کرنا اللہ نے کتنی کثرت نال عطا فرمایا پچھلا مہینہ چند دا کیڑا سی رجب المرجب شریف تے تانوں کوئی یاد ہے دی 27ویں رات نوں کچھ ہویا سی معراج شریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ایک جگہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا پاک و ذات جڑا اپنے بندہ خاص نو لے گیا رات دے ویلے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک پھر اسے معراج دا ذکر آسمانی سفر دا ذکر فرمایا والنجم اذا ہوا مینوں قسم نوری تارے دی جڑا اُتے گیا تھلے آیا وہ نوری تارا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات پاک پھر سفر سدرۃ المنتہا تو اوپر دا شروع ہونا توجہ ہے یہ توجہ ہے تے اگے چلا نہیں تو سلام پڑھیے ہے توجہ اللہ نے دا ذکر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فرمایا کچھ محبوب نیڑے ہوئے کچھ آسان نیڑے کیتا پھر دو میں انج ہو گئے جویں کمان دے دو سرے ہوندے نے یا اے دو بھی نیڑے ہن اے وقت آن تو پہلا وقت سدرۃ المنتہا تو اگے ٹپنا سرکار چلے نا سدرۃ المنتہا تو اگے تے حضرت جبریل آقا اگے تو سان کلے آئی جانا ہے فرمایا جبریل تم خود تو لینے آئے تھے اب ساتھ میرا کیوں چھوڑ چلے تے حضرت جبریل نے جو عرض کی تھی وہ دا ترجمہ کلندر قصوری انج کر دیا عرض کی تھی آقا ادوں اگے جیڑی جو آئی جو سمجھتے ہیں ادوں اگے جیڑی جو آئی اسے دی تو یہیں سو جانے ایتھے آکے جبریل دی حد مک گئی ہے رب جانے یا تو جانے ہن سرکار ٹرن لگے تے فرمایا پیارے وہ ویلا یاد جدوں نمرودیاں نے میرے دادا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ سٹنا چاہیا
आका याद की होया सी? आका मैं गया सा तुहाडे दादा जी दे कोल, मैं जाके अर्ज कीती सी हल लका मिन हाजतिन या इब्राहिम, ए प्यारे इब्राहिम मैं ओथे जा सकदा जिथे कोई भी नहीं जा सकदा, तुहाडी कोई दिली ख्वाहिश होवे, कोई मुराद होवे, कोई हाजत होवे, मैनू दसो अल्लाह दी बारगाह अर्ज करा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर मेरे दादा जी ने की फरमाया, हजरत जिब्रील अर्ज करते ने लजपाल साइयां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी खल्ले बैनी व बैन खलीली, जिब्रील तू क्यों बेचौना है? मैं जाना रब जाने, जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में पड़ता है अब उसका खलील। जिब्रील तू साइड ते हो जा, मेरी कोई गल ना कर, रब वेंदा पिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे दादाजी ने किसे दिल दी मुराद दी गल ते कीती कोई नहीं, पर तू ते पूछ के मेरे दादाजी ते एहसान कीता सी, उसे दादे इब्राहिम दा पोतरा मैं मुस्तफा हुण तेनू कहना पिया जिब्रील मैं ओथे जा रहा जिथे तू भी नहीं जा सकदा। अल्लाह का मिन हाजतिन या जिब्रील, जिब्रील तेरी को हाजत है ही तो दस। आका मेरी एक हाजत है, कल क्यामत आले दिहाड़े जदों तुहाडी उम्मत पुल सरात तो गुजरन लगे ना, मैनू इजाजत मिल जाए मैं पर विछा दिया, तुहाडी उम्मत आराम ना गुजर जाए। फरमाया मंजूर है। ते मेरे इमाम आशिकां दे इमाम, ये गल मैं रात भी बयान कर चुका वड्डी 27, आप अर्ज करदे ने आका तुसी हर एक दी सुनदे हो मनदे हो, जिब्रील दी मन्नीए ते मैं मेरी भी मनदा। आका तुसां ते जिब्रील दा एहसान लाया सी, पर तुहाडी को उम्मत आना असी आका तुहाडी वजह नाल सानू शाना मिलियां ने, ते तुहाडी उम्मत ते जिब्रील फिर एहसान चढ़ा गया, पैरां तल्ले पर विछाउण दी इजाजत मंगिया। आका मेहरबानी फरमाओ मेरी मान लो, उन्होंने इजाजत भावें मिली रवे, वो भावें जिब्रील पर बिछा देवे, पर कोई ऐसा इंतजाम हो जाए पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। यारो तवज्जो फरमाना, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत जिब्रील दी हाजत पूरी करके ऊपर चलने ने, किथे चलने ने जिदे बारे जिब्रील अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए तू अगे मैं पूरा भी सूतर भी जा नहीं सकदा, जे मैं तू अगे जावां इना नूर के मेरे पर सड़ जाणगे, मैं जा नहीं सकदा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह फरमांदा इन्ना आतैना कल कौसर, सोनिया तेनू हर शे असा कसरत नाल अता फरमाईए। अल्लाह ने मुस्तफा नू नूर कितनी कसरत नाल अता फरमाया, जिस नूर नू जिब्रील जर नहीं सकदा, अल्लाह दा सोना महबूब उस तो भी उत्ते तशरीफ ले जा रहा है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उता आखिरी गल करके इजाजत ले रहे हैं। अल्लाह ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को हर नेमत अता फरमाई, एक नेमत ऐसी है जेड़ी क़यामत तो बाद मिलनी है। वो कैसी नेमत? जदों जन्नती जन्नत च तुर जाणगे ते नेक पाक लोकां दे बारे अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदियो तुहानू कुछ है चाहिए या अल्लाह, जन्नत दा तेरा वादा सी तो दे दिता, होर की चाहिए? अल्लाह फरमाएगा लो फिर फरिश्तियों मेरे इन्हां मेहमानां दी खातर तवाज़ो करो, इन्हां दी दावत करो, शरबत ना इन्हां दी दावत करो, शरबत ना। वो शरबत
پہلا گھٹ اندر جائے گا اینا لذیذ پہلیاں ساریاں نعمتاں نالوں بڑی نعمت لگے گا. دوسرا گھٹ جائے گا تے پہلے گھٹ نالوں بھی وہ بہت ہی نعمت لگے گا. پھر اللہ فرمائے گا کہ میرے انہاں بندیاں دی خاطر تواضع کرو، طعام نہ کھواؤ انہاں نوں، کچھ فرشتو دعوت کرو انہاں دی. جدوں انہاں نوں کھان واسطے کچھ دیتا جائے گا ایڈا عالی شان طعام ہوئے گا، ایڈی وڈی نعمت ہوئے گی کہ پہلیاں نعمتاں چھوٹیاں محسوس ہون گیاں اس کھانے دی نعمت دے مقابلے، اور ہر لقمہ پہلے لقمے نالوں بڑی نعمت. اللہ فرمائے گا میرے بندیو تانوں کچھ اور چاہیے تے دسو. عرض کرن گے یا اللہ ہر شے تو دے دیتی ہے، جنت بھی دے دیتی ہوں، ایڈی سونی دعوت بھی فرما دیتی ہوں. اچانک اللہ تعالیٰ سارے حجابات چک کے اپنا دیدار کروائے گا. دعا کرو اللہ سانو اونا چرا. جدوں اللہ حجابات اٹھا کے دیدار کروائے گا، واللہ دے پیارے ساریاں پچھلیاں نعمتاں بھول کے رب دی دیدار والی نعمت وچ مست ہو جان گے. اے رب دا دیدار اے بھی اللہ دی نعمت. تے اللہ فرماندا ہے انا اعطیناک الکوثر، سونیا تینوں ہر شے دتی ہے تے جیڑا انعام باقیاں نوں جنت تے جا لبنا مصطفیٰ نوں اللہ نے اسے دنیا چ عطا فرما چھوڑا. ہن اللہ نے دیدار عطا فرمایا تے کس طرح دا دیدار، کنا کو قرب عطا فرمایا. نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے میرے رب نے فرمایا فیما یختصم ملأ الاعلی، پیارے ملأ اعلی کس مسئلے باس پہ کرتے ہیں. یا اللہ تیریاں تو جانے، میرے کو تے اونا علم ہے جتنا تو عطا فرمایا. سرکار فرماندے نے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دوواں موڑیاں دے درمیان رکھ چھڑیا. فوجدت بردہا بین صدیہ، میں او دی ٹھنڈک اپنے سینے چ محسوس کی. اب پنجاں انگلیاں والا ہاتھ نہیں جے کہ او جے ہاتھ رب جانے، رب دا محبوب جانے، جنہیں رکھیا او جانے، جنہیں رکھوایا او جانے، سانو پتہ نہیں. بس اسی اے دا جڑا نا او ترجمہ بس دست قدرتی کر سکتے ہو، اس تو علاوہ اسی کوئی، کیونکہ اللہ بے مثل و بے مثال. ہن اللہ تعالیٰ نے کنا کرم فرمایا، کنا قرب عطا فرمایا کہ اپنا دست مبارک بھی، اپنا دست قدرت بھی محبوب دے دوواں موڈیاں دے درمیان رکھیا. نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے فعلمت، پھر میں ہر شے نوں جان گیا. اللہ نے دست قدرت رکھیا، سینے میں ٹھنڈک محسوس کی تھی. رب نے ایڈی نعمت عطا فرمائی، دیدار بھی عطا فرمایا، اینا قرب بھی عطا فرمایا. ہن اللہ فرماندا ہے انا اعطیناک الکوثر، سونیا تینوں نعمت بھی ہر دتی ہے، کمی بھی چھڈی کوئی نہیں، کثرت نال ہی ہر نعمت عطا فرمائی ہے. تے پھر کثرت دا ادار کتھے ہویا؟ سرکار رب دی کوئی بارگاہ چ واپس ٹورے نہ تے رستے چ حضرت موسیٰ علیہ السلام تسی اکثر سن دے رہندے ہو کہ 50 نمازاں سرکار لے کے آئے سن، حضرت موسیٰ نے واپس ٹور دیتا، رب نے 5 معاف کرتیاں، 45 رہ گئی، حضرت موسیٰ نے پھر ٹور دیتا، پھر رب تعالیٰ نے 5 معاف کیتیاں، حضرت موسیٰ نے پھر ٹورتا، 9 چکر لگے، 45 معاف ہو گئیاں، 5 رہ گئی. حضرت موسیٰ نے پھر عرض کیتی کہ آقا ایک چکر ہور لاؤ. اسی بھی کہنے لگ جاندہ تے چنگا اسی رب پھڑی مکدا، پر میرے آقا نے فرمایا نہیں، ہن مینوں رب کولوں حیا ہوندی. دو گلاں نے تھے، ایک تے ایک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں کھڑیاں کیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں کھڑیاں کیتا؟ وہ تے ابو البشر نے. اللہ تعالیٰ چاہتا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑیاں کر دے، جد الانبیاء. اللہ چاہتا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑیاں کر دیندا، انہاں دا تے بنگلہ اج بھی چوتھے آسمان تے موجود. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے کرن دا مقصد کی سی؟ آؤ عرض کراں. او دا مقصد اے سی کہ پیارے موسیٰ تو عرض کیتی سی رب آرینی انظرو الیک، یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہنا. اساں فرمایا سی لن ترانی، پیارے موسیٰ تو نہیں کر سکتا، ذرا ساڑے محبوب دی شان ویکھ، جنی واری مرضی آوے جاوے کوئی روک دا ٹوک دا ہی نہیں. تے دوسرا اے سی پیارے موسیٰ تو عرض کیتی سی
کہ مولا تیرا دیدار کرنا چاہنا تے اسی تینوں اس واسطے کھڑا کر رہے ہیں میں عالم الغیب و شہادہ ہر شے نو جاننا مینوں سارا ہی پتہ ہے کی ہونا ہے پیارے موسیٰ 50 نمازاں دے کے ٹوراں گا میرا دیدار تے نہیں کر سکیا جیڑا میرا دیدار کر کے آئے گا اودیاں اکھاں چوں میرے جلوے ویکھ لیں تے بانے نال محبوب نو واپس ٹور دیں تے میں 45 کٹھیاں معاف نہیں کراں گا 5 معاف کر کے پھر ٹور دیاں گا تو پھر جلوے ویکھ کے پھر بانے نال واپس ٹور دیں 9 چکر لگ جان گے تیرا بھی کم بڑھ جائے گا ادھروں تیرا کم بڑھے گا ادھروں میرے محبوب دی گناہگار امت کم بڑھ جائے تے فرمایا پیارے موسیٰ میرا محبوب گویا میں ادنا کویا فرمایا میں ادنا وعدہ کرنا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سونیاں تینوں ہر شے کثرت نال عطا فرمائی اے میں رب دا دیدار بھی ایک نعمت ہے تے جے اکو واری میں دیدار کراواں تے کوثر جیدہ معنی کثرت تو اس میں مبالغہ دا سیکھا کہ کمی چھڑی کوئی نہیں کثرت نال عطا فرمایا پھر اکو واری دیدار ہوندا نا بار بار پلٹدا روی میرے قرآن دی بھی صداقت وچ فرق نہ آوے میں محبوب نو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا تے کثرت نال عطا فرمایا تو محبوب دے جلوے بھی عارف کھڑی اسے نو بیان کر کہ تو ملیوں تے سونے آقا تو ملیوں تے ساجن ملیا سونیاں تینوں ہر نعمت عطا فرمائیے حصی مانوی دولت عطا فرمائیے دنیاوی اخروی نعمت عطا فرمائیے تے سونیاں تینوں جیڑی بھی نعمت عطا فرمائیے کثرت نال عطا فرمائیے تاں تے میرے امام فرماندے نے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول و منظور فرما کے اللہ تعالیٰ شان مصطفیٰ دا صدقہ سانوں بھی اللہ تعالیٰ بلند شانہ عطا فرمائے وآخر دعوانا جی ایک اعلان بھی سن لو رات 27 جڑا بیان ہویا ہے تے حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ شاکر صاحب انہاں دا بھی تے فقیر دا بھی او میرے عزیز جناب پیر محمد جہانگیر صاحب انہاں کول آڈیو اور ویڈیو دی سی ڈی دی صورت وچ موجود ہے کوئی احباب لینا چاہے تے لے سکے مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام ڈال دی قلب میں
عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں یا الہی عظیم پائے